Makahuluganon kaayo ang atong kasaulugan sa kapistahan ni San Ignacio de Loyola karong tuiga. Tungod kay para sa mga sakop sa Society of Jesus, diin ang ilang pundador, ang founder nila, mao ang atong patron, si San Ignacio de Loyola. Gisaulog karon ang Ignatian Year. Aron sa ulugon ang 500 katuig nga kasumaran sa conversion, kabag-uhan ni San Ignacio de Loyola. Usa ka bantugan nga sundalo. And in his process of conversion, he became a soldier of God. Niining atong pagpamalandong karon, dapiton ko kamo sa pagpamalandong mahitungod sa pulong conversion. Metanoia sa Griego. Metanoia, meta means beyond, lampas pa. Manang naatay pulong nga metaphysics, beyond the physical. Nous, noia, nous, is mind. Buti pasabot, beyond the mind, beyond our thinking. Sa ato pa, ang conversion, ang metanoia is to think beyond what the human mind can understand. Og unsa man kini nga level of understanding nga pagsabot, this is the level of the mind and the thoughts of God. Sa ato pa, mabag-o ang atong kinabuhi if we begin to think the thoughts of God. Kung atong sugdan paghuna-huna, ug atong sudlan ang panghuna-huna sa Ginoo. Nga sa atong mga desisyon ang basihanan mao ang panghuna-huna sa Ginoo, dili ang atong kagustuhan. Ug sa unsang paagi na sinati ni San Ignacio de Loyola, kining kabag-uhan sa panghuna-huna, kining paghuna-huna sa huna-huna sa Ginoo nga mao'y nagdala kaniya sa kabag-uhan sa iyang kinabuhi o pagkinabuhi. Ang atong mga pagbasa magtabang kanato ug maggiya kanato kung unsa gayud ang sulod o makatabang aron atong masugdan ang kabag-uhan sa atong kaugalingon nga mao'y resulta sa atong pagsulod sa panghuna-huna sa Ginoo nga atong gitawag og conversion or metanoia sa Griego. Ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa kasaulugan sa mga Hudiyo every 50 years. Kanang ilang gitawag nga tuig sa Jubileo, Jubilee Year. Ug ila kining sa ulugon every 50 years sa ilang kasaysayan. Ug unsa man ang mahitabo kung moabot na ang kasaulugan sa Jubilee Year. Aron pagproklamar ni ining maong tuig,
Jubilee year, ilang ipatingog kining unsay tawag aning yubel, no? O kana bitawng murag sungay sa baka, no? O nga mura og turutot, no? O kana ang ilang ipalanog, no? Yubel, diha nagagikan ang pulong Jubilee, no? Pagdeklarar nga nagsugod na ang jubileo. Ug unsay mahitabo kung magsugod na ang jubileo, ang mga Hudyo aduna sila'y batasan nga mahimo katabangan sa imong kalisod pinaagi sa pagpautang, pagpahulam sa imong gusto hulaman nga yuta aron imong tikaron, apan imo kining bayran. Ugunya, kung dili pa gyud nila mabayran ang maong utang, mura og kana bitaw atong gitawag sa atong mga batasan sa atong kultura nga marimati dayon ang imong mga nahuptan. Ug usa sa mga butang nga ilang ihatag agig bugti sa utang nga ilang dili mabayran, mao ang ilang mga miyembro sa pamilya. Mao nga didto sa panimalay sa ilang nautangan, magserbisyo sulod sa taas nga katuigan ang miyembro sa ilang pamilya. But during the Jubilee year, kining mga tao nga nahimong saop, nahimong sulugoon tungod sa utang, all of these people will be released in freedom. Buhian silang tanan, ug ang tanan nga mga utang mapapas. Kay ngano? Within the span of 50 years, walay utang nga dako kaayo nga dili na gayud mabayaran. Ug usahay ang nakapataas sa utang dili ang kapital kundi ang interest. Ug kung tapukon kining tanan, nabayran na gayud ang mga utang. And Jubilee year is also a time to experience and celebrate the goodness of God. And because I have been a recipient of God's goodness, nakadawat ako sa kaluoy ug sa kaayo sa Ginoo, kinahanglan nga ako usab kini nga ipadayag diha sa akong kaluoy ug gugma ug pagkamatinabangon niadtong mga tao nga naglisod. And Jubilee year is a year of freedom. Ug dili lang kini para sa mga tao nga mobalik na sila sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. During this year, ila pong ideklarar nga ilang papahulayon ang ilang mga kayutaan. Dili nila tamnan ang ilang kayutaan, ilang papahulayon. Tugutan nila ang mga sagbot nga malaya ug madugta sa ilang mga kayutaan. Tungod kay kini ang panahon to make the land fertile again. So dili lang ang mga tao mangkaangkon sa kagawasan, kundili ang tibuok nga kabuhatan apil na niini ang ilang kayutaan. Makapahulay ang tanan. Ug ang pagpahulay, rest, is not a sign and a time for improductivity. Rest, allowing the land to rest, is really a moment of fertility. Mao kini ang panahon
nga patambuko nila ang ilang mga yuta so that the coming years will be a time for more productivity. Na ay mga magtiayon nga akong nakita dinhi. Dili ba ang magtiayon nga busy kayo sa trabaho, no? Advisean sila sa doktor, kung gusto mo manganak, pag-leave mo sa trabaho. Pagpahulay mo, pag-relax mo, because when you are so tensed, you cannot produce, you will not be fertile, you cannot produce a baby, a child. So rest is a time for fertility. Ug mao kini ang nahitabo sa kinabuhi ni Juan. Abi nato kung dili na siya epektibo sa dihang nabilanggo na siya tungod kay dili na niya mahimo ang iyang naandan nga pagsangyaw sa maayong balita aron ang mga tawo magbag-o ug magpabunyag. Abi nato kung wala na siya pulos tungod kay napriso na siya. Apan, in the darkness and silence of his prison cell, hero, si Herodes, nga gikubala na ang konsensya, nakadungog kung unsa ang maayo o dili maayo. Diha sa kahilom ni San Juan, diha sa iyang pagpahulay o pagpakahilom inside the prison cell, milanog ang mensahe sa kamatuuran. Dili makiangayon nga ikaw makigtipon sa bana, sa asawa, sa imong igsuon. Nadunggan kini ni Herodes. Ug dinhi nato makita nga bisan ug walay isulti kita, bisan sa ato lang pagpakahilom, mulanog ang mensahe sa Ginoo ug makapabag-o dili lang sa atong kinabuhi, kundili makadistorbo sa konsensya sa uban. And hopefully, the disturbance will lead to conversion. Wala na kitay detalye unsay nahitabo kang Herodes, kang Herodias ug sa iyang anak. Apan alang kanato, once the conscience is disturbed, there is hope. There is hope for conversion. Sama sa usa ka na-paralyze nga tao. Ang usa ka tao nga na-paralisa, aduna pay paglaom nga nahibilin kung siya makabati pa og sakit. Makabati pa siya og sakit. That means even the body is paralyzed, the body can still feel. And when the body can still feel, there is still hope for recovery. Ug mao kini ang nahitabo kan Sang Ignacio. Usa ka aktibo nga sundalo nga ambisyoso kaayo, nga gusto og daghan nga medalya. Mao nga nakig-asdang siya sa gubat didto sa Pamplona.
apan naigo siya sa cannonball. Ang iyang usa ka tiil naigo sa cannonball ug dili na siya makalakaw. Ngani sumala sa iyang biography, dili na balanse ang iyang paglakaw tungod ni adtong maong pagkaigo. Ignatius' way of walking was affected. Magtakiang na siya sa paglakaw, but he was beginning to live a more balanced life. Nagtakiang siya sa paglakaw, pero og nahimong ingon og balanse na karon ang iyang kinabuhi. And it is his encounter with Jesus that kept the balance of his life. Tungod kay wala naman siya mahimo sa iyang pagpaalim sa iyang samad, walay iyang laing mahimo gawa sa paghilom o pagbasa sa duha ka mga libro, The Life of Christ and the Lives of the Saints. Ug kini naghinay-hinay pagbag-o kaniya, ug siya nanaad nga kung maayo siya, maghimo siya og usa ka pilgrimage, usa ka panaw paingon ni adto dito sa Jerusalem, sa Holy Land. Og taas kini nga panaw, og daghan kaayo imong mga hunungan, mga stations sa dili pa ka makaabot sa taas nga panaw. Og sa iyang paglawig padulong sa Barcelona, he spent a night of vigil at the shrine of Our Lady of Montserrat. Og atubangan sa mahal nga birhen, iyang gihalad ang iyang espada. Ang iyang espada nga maoy simbolo sa iyang gahom ug ambisyon nga mahimong usa ka bantugan nga sundalo nga daghan kaayo gisab-it nga mga medalya. Og kini usab nga espada mausab ang simbolo sa iyang taming to protect himself from his enemies. Apan karon iya kining gihalad ngadto sa Ginoo. Ingon og nag-ingon siya sa Ginoo, akong itugyan ang akong espada. Aron ang akong espada dili na maoy manalipod kanako. Dili na maoy akong seguridad. Gikan karong adlaw, ikaw na Ginoo ang akong seguridad. Walay lain nako nga kusog. Ikaw na ang maghatag kanako sa ganti nga makahupay sa akong kasing-kasing. That is a sign of conversion. Ug unya, iya pong gihikling ang iyang maanindot kaayo nga sapot, ug iyang gisulob ang usa ka yano nga sapot. Part of our conversion is to live a simple lifestyle. Because it is easier to move when our life is simple. Kung walay daghan mga bagahe nga atong gidala sa atong kinabuhi, sayon kaayo ang atong paglakaw. Our life is a pilgrimage back to the Father. Ug ang nakapalangan ug nakabugat sa atong panaw balik sa Ginoo,
mao ang daghan nato nga mga kabtangan nga wala nato gamita sa pag-alagad sa uban kundi nagagapos sa atong kasing-kasing. Ang atong dungog nga atong gipanalipdan pag-ayo, nga bisan og adunay kamatuoran ang mga pagsaway kanato, ato silang dauton para mulabas lang nga maayo ang atong dungog. Gusto kita og gahom. Apan ang atong gahom dili nato gamiton to maximize our service. Importante ang gahom because power maximizes and widens our sphere of influence. Ug ang usa ka tawo makahimo og desisyon kung anaa siya sa gahom. And the decision that he makes or she makes can affect change in people's lives. Mao nga ang tawo nga nagbag-o, gamiton niya ang tanan nga mga butang for the glory of God, not for our own glory. Mao kana ang timaan sa tawo nga nabag-o. Apan unsa ang magtabang kanato aron kita mabag-o, we have to find time for solitude and rest. Kanang makapahulay kita. Og niining panahon sa pandemic, kana ang gi-offer sa ato sa pandemic which is very beautiful. Nga kung dili nato siya maisip nga usa ka gasa, usa ka opportunity, kining pandemic kutob ra gid ta sa pagpamalikas. Kutob ra gid ta sa pagguba sa mga protocols. But if we can see the giftedness behind the pandemic, yes, it is giving difficulties in our lives, but there are gifts that are being given to us, opportunities that are given to us, so that we will be converted. Usa sa mga gihatag nga maayo nga gasa nining maong pandemic is to give us time for rest. Kanang makapahulay ta, kanang makahunong ta sa atong naandan nga mga buhat. Og sa atong pagpahulay, dili kita laayon because our time for rest will be spent as a time for our loved ones, for our family members. Karon, kadtong mga anak nga mag-complain, ang among ginikanan, busy kaayo, walay panahon. Now is the best time to be together. God is giving it to us now. Mao nga ato kining pahimuslan. Unsa pa ang gihatag sa pandemic kanato? Kinahanglan nga i-observe nato ang physical or social distancing. Distance is important. Like this church, ang kalig-on niining maong simbahan nagagikan sa mga poste nga dili lang usa kundili daghan nga mga poste apan nagbarog at a certain distance. Distance provides strength. Mao nga ang mga ginikanan, adunay mga panahon sa pag-inusara. Aduna usay panahon nga para lang sa mga ginikanan nga maghisgot sa mga problema o hisgotanan sa balay. Apan aduna po'y panahon that the parents should allow space for the children to talk about themselves. Because that space is a good space to think, not just to rest, but to think and to talk about things that they alone can understand. Kini mga pari, mas mahimo silang maayong mga pari, dili lang kung sige ko magsunod-sunod sa ila,
But if I can provide them space for themselves, mao nga sa ilang group chat, dili ko mosulod sa ilang group chat. Kay kung mosulod ang obispo, that will change the dynamics of the conversation. Mao ka na ang panahon nga sila makaistorya sa ilang pinari nga mga kasinatian. And it is healthy, it is very healthy nga ang atong mga minahal sa kinagbuhi can also talk about us or even talk against us. Muna nga ganahan ko nga na-space ako mga pari, kay muna sila ang panahon po nga makapanlibak sila sa ako. And that is healthy. No, dili panlibak nga mawala ang reverence, but kanabang makahisgot sila sa mga butang nga dili nila ma-express sa ako, o ma-express lang sila sa iyong kauban nga mga pari. Ang inyong mga anak, dunay mga panginahanglan nga dili nila madiritso sa inyo. And you should allow them to be friends to other people. O kung ang usa ka leader sa komunidad, sa simbahan, sa lungsod, sa barangay, sa probinsya, sa nasod, if he can allow space for discussion, that will be the strength of the nation, of the community. But every time dunay kay isulti nga gawas nun, kay duna kay wala mauyuni, and you will be red tag immediately, that is not a good government. A good government gives space for discussion because dissent is part of our service to the country. Because dissent will widen our perspective in life. Ang mga pagsupak makapaluag sa atong panglantaw nga makapahimo kanato nga makakita aron ma-convert ang atong kitid nga panglantaw ug atong mapadayon ang uban nga mga panglantaw nga nangandoy aron maayo ang atong nasod, ang atong probinsya, ang atong lungsod, ang atong barangay ug ang atong diocese ug mga parokya. Space is important for conversion. Ug mao kini ang nakatabang kan San Ignacio de Loyola. He was so busy as a soldier, but ang iyang pagka-invalid for few months, maoy gasa sa Ginoo, so that Ignatius will begin to dream the dreams of God. Ignatius became great, not because he was dreaming for his own glory. He became great because he dreamt the dreams of God. Mga mag-uuma, sa inyong pagtikad sa yuta, what are you dreaming about? Are you dreaming for a harvest? Aron mo daghan ang imong kwarta? Or are you also dreaming to feed the hungry? To feed the province? Mga mananagat, sa mga balod nga inyong giatubang diha sa inyong pagpangisda, what is giving you courage? Aron lang makakwarta? Or
aron adunay masud-an ang mga tao. Labi na kadtong gibawalan na sa karne. Mga estudyante, kung magpili ka mo sa kurso, what is behind your dreams? Are you dreaming just because you want employment? Or you are dreaming because you want society be changed? Politicians, when you run for a public office, layo pa gani karon, grabe na ang atong pangampanya. What is inside your dreams? Do you dream the dreams of the common good? The dreams of our people? What is life if we are just dreaming about our own dreams? To dream just our dreams is a way of wasting life. To live our lives to its fullness. Like Ignatius, we should dream the dreams of God. And that is what conversion is. To think the thoughts of God. To dream the dreams of God and pay the price for it, like Ignatius of Loyola, nga ang tanan nga nagagapos kanato atong ihalad ngadto sa Ginoo, sa mahal nga Birhen, because it is only then that we can say, Lord, my heart is yours. My life belongs to you. Even my dreams are not mine. Your dreams are my dreams. Ang imong mga damgo, mao'y akong damguhon. Kay walay kapuslanan ang pagpakabuhi sa kalibutan. Kung ang akong kinabuhi, magtuyok-tuyok lang sa akong kaugalingon, o dili nako makita ang panginahanglan o kaayuhan sa uban. Mao nga si San Ignacio nag-ingon, I will not only do things for the glory of God, I will do things for the greater glory of God. The greater. And what is the greater? It is the glory that gives joy to God and to His people. Hinaot unta nga ang atong patron, si San Ignacio de Loyola, magdasig ka nato nga mamahimo kitang mga sundalo ni Kristo. Nga ang atong taming, ang atong proteksyon, maulang ang Ginoo. O ang atong panalipdan, maulamang ang mga pili sa gingharian sa Dios. Kalinaw, justisya, o kumuha. Kini ang mga sukaranan o timailhan sa usa ka tawo, usa ka katilingban nga nakasinati o kabag-uhan. Conversion, metanoia. Malipayong fiesta kaninyo.